guys, welcome back to my channel. So thank you guys for watching. Okay, we're going to Bata, guys. Thank you to my auntie, uncle to go with me and the Bata. So tara na guys, samahan nyo kami. Thank you. Hi guys, nandito na tayo sa Bata. Nandito na tayo sa Bata, guys. Bata is the Divisoria, kumbaga guys, kung sa Manila. Sa Manila. So, sabayan nyo ako guys, ha? Ano tayo dito? Mag-explore kung anong nandito sa Bata, okay? Please watch. Hi guys! Nakita ko na si Samir. Mama? Hindi ko siya naman si. I'm here in Go guys. I promote their shop. Very mabait ang mga Salamat. Very mabait. yung mga staff. Yung ano. Here, ayaw ko lang here. Stop! Kiss? Baka na? Wanna kiss? Plastic.